Rencana, perencanaan, arrangement, atau plan. Membuat rencana, I plan to, saya berencana ke, we intend to, kami bermaksud ke, we are making arrangement for a meeting on the 12th. Kami membuat rencana untuk pertemuan pada tanggal 12. I would like to arrange for a delivery to. Saya ingin mengurus pengiriman ke. Mengubah rencana. Can I change the arrangement for? Dapatkah saya mengubah rencana? I would like to modify the arrangement for. Saya mau mengubah rencana. I'm going to have to change the arrangement for. Saya terpaksa akan mengubah rencana. It will be easier for me if. Akan lebih mudah bagi saya apabila. Would you like to change the arrangement? Apakah Anda mau mengubah rencana tersebut? I was scheduled to. Saya dijadwalkan untuk. Do you mind if we put off the date of the meeting? Apakah Anda keberatan kalau kita menunda tanggal pertemuan? I want to postpone the meeting with arrange. Saya ingin menunda pertemuan yang telah kita atur. Can we cancel the meeting with arrange for? Dapatkah kita membatalkan pertemuan yang telah kita rencanakan? I'm afraid of had to put off my trip too. Maaf, saya terpaksa menunda perjalanan saya. I would prefer to. Saya lebih suka. Membatalkan rencana. I'm afraid I will have to cancel our plan. Maaf, saya terpaksa harus membatalkan rencana kita. We will have to drop the plan or the arrangement. Kita terpaksa harus membatalkan rencana tersebut. We will be able to meet as planned. Kita tidak akan bisa bertemu sebagaimana yang telah direncanakan. Mengonfirmasikan rencana. Can I just confirm the arrangement for? Dapatkah saya mengkonfirmasi rencana? I would like to check the plans for. Saya mau memeriksa rencana. Can you confirm that the arrangement still stand? Dapatkah Anda memastikan bahwa janji tersebut masih berlaku? Is everything alright for our meeting on the 12th? Apakah segala sesuatunya beres untuk pertemuan kita pada tanggal 12? Are you going ahead with the visit to as planned? Apakah Anda akan berkunjung ke sesuai rencana? Is the meeting still going to take place as arranged? Apakah pertemuan masih akan berlangsung sesuai dengan apa yang telah ditetapkan? Will I still be able to see you at the trade fair on the 12th? Akankah saya masih dapat menemui Anda di pekan dagang pada tanggal 12 itu? Janji atau appointment. Melalui telepon. Good morning. This is Mr. from XYZ PLC. Could I speak to Mr. please? Selamat pagi. Ini Tuan dari XYZ. Dapatkah saya berbicara dengan Tuan? I wish to make an appointment with Miss. Saya ingin membuat janji dengan Nyonya. Mr. wrote to me recently about, and now I would like to make an appointment with him to discuss the matter in more detail. Tuan belakangan ini menulis surat pada saya mengenai, dan sekarang saya akan membuat janji dengannya untuk membahas masalah tersebut dengan lebih seksama. I met Miss Caroline at some time ago, and she suggests that I should see her next time I visit. Saya bertemu dengan Nyonya Caroline di beberapa waktu yang lalu, dan dia mengusulkan agar saya sebaiknya menemuinya lagi sehabis berada. Can you hold please? I will look at his diary. Dapatkah Anda tunggu? Saya akan melihat agendanya. Can you hold please? I will see when they are free. Dapatkah Anda tunggu? Saya akan lihat kapan mereka senggang. He is free on Tuesday, 8 December at 2 p.m.
Will that be suitable? Dia punya waktu pada hari Selasa, 8 Desember pukul 2 siang. Apakah waktunya pas? Do you know how I could contact him? Apakah Anda tahu bagaimana saya dapat menghubunginya? Is he on a mobile phone? Has he got a car phone? Apakah ia punya telepon genggam? Apakah dia membawa telepon kendaraan? Dengan klien. I was interested to read and would like to discuss it in further detail with you. Saya tertarik untuk membaca dan akan membicarakannya lebih rinci dengan Anda. My company is very active in, and I believe it would be mutually beneficial for us to meet. Perusahaan saya sangat aktif, dan saya yakin hal itu akan saling menguntungkan bagi kita untuk bertemu. I have a new product which I think will be of interest to you. Saya mempunyai produk baru yang menurut saya akan membuat Anda tertarik. Will you have any free time on? Apakah Anda punya waktu luang? When will be a suitable time to come and see you? Kapan waktu yang pas untuk datang dan menemui Anda? Where do you suggest we meet? Menurut Anda di mana sebaiknya kita bertemu? I have a pretty full diary for that date, but I could meet you on the... Saya mempunyai jadwal yang lumayan padat pada tanggal tersebut, tapi saya dapat menemui Anda. Can I suggest that we meet on? Dapatkah saya usulkan untuk bertemu pada Anda? Could you come to my hotel? Dapatkah Anda datang ke hotel saya? It would be best if we meet at. Akan lebih baik apabila kita bertemu. I will fax through a location map to help you find us. Saya akan mengirim lewat fax peta lokasi untuk membantu Anda sampai ke tempat kami. Shall we say 3 November at 10 AM at my office? Bagaimana kalau tanggal 3 November pukul 10 pagi di kantor saya? Would you like to discuss it over lunch? Maukah Anda membahasnya sambil makan siang? Membatalkan janji. I will arrange to meet you on 6 June at 3 PM. Saya telah merencanakan untuk menemui Anda pada 6 Juni pukul 3 sore. Miss Tina is expecting me at 11 o'clock. Nyonya Tina mengharapkan kedatangan saya pada pukul 11 tepat. I expect to be in London on 6 June. Tadinya saya berharap dapat berada di London pada 6 Juni. Permohonan maaf. Unfortunately, I'm going to have to cancel our appointment. Sayang sekali saya terpaksa membatalkan janji kita. I'm afraid that will not be possible. Saya rasa hal itu tidak akan mungkin. I'm sorry that we won't be able to meet as arranged. Saya mohon maaf bahwa kita tak akan dapat bertemu sesuai rencana. I'm sorry that I won't be able to keep our appointment. Saya mohon maaf, saya tidak dapat mendapati janji kita. Alasan pembatalan janji. I'm afraid I won't be free then. Maaf, sepertinya saya tidak akan sempat. I've had to cancel all my appointment to deal with an important matter at the factory. Saya terpaksa membatalkan semua janji karena menyelesaikan masalah penting di pabrik. Miss had an accident and will not be fit to travel for some time. Tuan mengalami kecelakaan dan tak dapat berpergian untuk sementara waktu. My car has broken down. Kendaraan saya mogok. My flight has been delayed. Penerbangan saya telah terlambat. I don't expect to arrive in London until 2 PM. Saya tidak mengharapkan akan tiba di London sebelum pukul 2 siang. I've had an accident and will be delayed. I won't be able to get to London for the appointment. Saya mengalami kecelakaan dan akan terlambat dan saya tidak akan dapat sampai di London untuk memenuhi janji tersebut. Mengubah janji. We had originally agreed to meet in your office on. Kita telah sepakat bertemu di kantor Anda. Recently, I wrote to you confirming an appointment on. Belakangan ini saya menulis surat pada Anda untuk memastikan janji. I'm afraid I won't be able to meet you then. Maaf, saya tak akan dapat menemui Anda pada saat itu.
Would it be possible to change the appointment to 5 January? Apakah mungkin mengubah janji tersebut menjadi tanggal 5 Januari? Could we put off our meeting to a later date? Dapatkah kita menunda janji kita ke tanggal sesudahnya? I wondered whether Mr. would be free on 5 January instead of 2 2nd. Saya ingin tahu apakah Tuan akan senggang pada tanggal 5 Januari sebagai ganti tanggal 2. I do apologize, I'm sorry about this. Saya benar-benar mohon maaf, saya menyesal mengenai hal ini.